بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ بہت سے مسلمان فرض نماز میں ایسی غلطیاں کرتے ہیں جو ان کی عبادت کو متاثر کر سکتی ہیں؟ کیا آپ بھی انہی میں شامل ہیں؟ آج ہم نماز کے درست طریقے پر بات کریں گے تاکہ ہم سب اپنی نماز کو بہتر بنا سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، نیت اور تکبیر تحریمہ۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں۔ نماز کی ابتدا تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کی کنجی طہارت، اس کا آغاز تکبیر اور اس کا اختتام سلام ہے۔ ابو داؤد شریف۔ اکثر لوگ اللہ اکبر کہنے کے دوران ہاتھوں کی پوزیشن غلط رکھتے ہیں۔ اس کا درست طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کانوں تک اٹھائے جائیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک شخص جلد بازی میں نماز پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے اسے روکا اور کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص اسی طرح جلد بازی میں نماز پڑھا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، جاؤ اور دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تمہاری یہ نماز نہیں ہوئی۔ نمبر 2، قیام میں غلطیاں کرنا۔ نماز میں قیام کے دوران اکثر لوگ جلد بازی میں الفاظ ٹھیک سے ادا نہیں کرتے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نماز کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ لہٰذا ہمیں الفاظ کو صحیح مخارج کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ انہوں نے ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا جو سورۃ فاتحہ بہت تیز رفتار سے پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے فرمایا، اگر تمہاری یہ نماز بازار میں کی جانے والی بات چیت کی طرح ہوگی تو تمہیں اس کا ثواب کیسے ملے گا؟ آہستہ پڑھو تاکہ ہر لفظ پر دھیان دیا جا سکے۔ نمبر 3، رکوع کا صحیح طریقہ۔ بہت سے لوگ رکوع میں جھکنے کا غلط زاویہ اختیار کرتے ہیں یا مکمل سیدھے نہیں ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رکوع کرتے تو کمر کو بالکل سیدھا رکھتے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نوجوان کو رکوع میں بے دھیانی سے جھکتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرمی سے فرمایا، نماز میں سکون اختیار کرو کیونکہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ نمبر 4، سجدے میں غلطیاں کرنا۔ بعض لوگ سجدے میں مکمل پیشانی، ناک اور ہاتھ نہیں رکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کے کنارے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نماز پڑھتا ہوں لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے سجدے مکمل نہیں ہو رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سجدے کو مکمل کرو کیونکہ اللہ کے قریب ترین بندہ اسی وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ نمبر 5، نماز چھوڑنے پر سخت وعید آئی ہے۔ نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، بس ان کے بعد ایسے نالائق لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز ضائع کی اور خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، بس ان قریب وہ جہنم میں جا کر گریں گے۔ سورۃ مریم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، مجھے ایک شخص کے مرنے کے بعد خواب میں اس کی حالت دکھائی گئی، وہ بہت اذیت میں تھا۔ میں نے پوچھا، تمہیں یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس نے کہا، میں نماز میں سستی کرتا تھا اور کبھی کبھار چھوڑ دیتا تھا۔ نمبر 6، آخرت کی سختی اور تنبیہ۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر وہ درست نکلی تو باقی اعمال بھی قبول ہوں گے، ورنہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، لوگوں نے اسے نیک سمجھا۔ ایک عالم نے خواب میں اسے جہنم میں دیکھا اور پوچھا، تم تو نیک آدمی تھے، یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا، میں نماز کے دوران
ख्यालात में खोया रहता था और दिल से खुशू और खजू के साथ नमाज नहीं पढ़ता था। नमाज में गफलत के इंजाम के इबरतनाक वाक़ियात और अहदीस हम पेश करते हैं। प्यारे नाज़रीन, अब हम कुछ ऐसे वाक़ियात और अहदीस बयान करेंगे जो नमाज में सुस्ती करने, जल्दबाजी से पढ़ने या बिल्कुल छोड़ देने के इंजाम के बारे में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे की और कुफ्र के दरमियान फर्क सिर्फ नमाज है। तो आइए इन वाक़ियात से सबक हासिल करें और अपनी नमाज को बेहतर बनाने की कोशिश करें। नंबर 1, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सख्ती बराए नमाज। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज के मामले में बहुत सख्ती बरतते थे। एक मर्तबा एक शख्स मस्जिद नबवी में हाजिर ना हुआ तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके बारे में दरियाफ्त किया। लोगों ने बताया कि वो बाजार में मसरूफ था और नमाज के वक्त भी कारोबार में लगा रहा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जो शख्स जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ता वो या तो मुनाफिक है या सख्त गाफिल है। फिर उन्होंने लोगों को तलकीन की कि दुनिया के कामों के लिए आखिरत को न भूले। नंबर 2, एक नमाजी की कब्र में आजमाइश। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन को कब्र में रखा जाता है तो फरिश्ते उससे सवाल करते हैं, मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है। अगर वो दुनिया में नमाज का एहतमाम करता था तो वो आसानी से जवाब दे देता है, लेकिन जो शख्स नमाज में सुस्ती करता था वो घबरा कर कहता है, मुझे नहीं मालूम। फिर उसे शदीद अजाब दिया जाता है। नंबर 3, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी को नसीहत फरमाना। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक नौजवान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नमाज पढ़ता हूँ मगर मेरा दिल दुनियावी ख्वाहिशात में लगा रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो ये ख्याल करो कि तुम अल्लाह के सामने खड़े हो। अगर तुम्हें ये यकीन हो जाए कि तुम आखिरी नमाज पढ़ रहे हो तो तुम्हारी नमाज में खुशू पैदा हो जाएगा। नंबर 4, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नमाज में सुस्ती करने वालों को तंबीह करना। एक शख्स हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया और पूछा, या अमीर अल मोमिनीन, मैं कभी कभार नमाज छोड़ देता हूँ, क्या मेरा ईमान बाकी है। हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, नमाज दीन की बुनियाद है, जो उसे छोड़ देता है वो खुद को हलाकत में डाल देता है। फिर उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में नमाज न पढ़ने वालों के लिए सख्त वईद बयान की है। बस जहन्नम में जाने वालों से पूछा जाएगा, तुम्हें किस चीज ने जहन्नम में डाला। वो कहेंगे, हम नमाज पढ़ने वालों में से न थे। नंबर 5, बनी इसराइल के एक इबादत गुजार की आजमाइश देखें। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि बनी इसराइल में एक शख्स बहुत इबादत गुजार था मगर वो कभी कभार नमाज में सुस्ती कर देता था। जब उसका इंतकाल हुआ तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, इसके अमाल को देखो। तो मालूम हुआ कि वो बाज नमाजों में कोताही करता था। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे बंदे ने मेरी मुलाकात के लिए सुस्ती की, इसे अजाब में डाल दो। नंबर 6, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में एक खौफनाक मंजर देखना। हजरत सुमरा बिन जुंदब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा जिसमें दो फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक शख्स लेटा हुआ है और दूसरा शख्स पत्थर से इसके सर को कुचल रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्तों से पूछा, ये कौन है। उन्होंने जवाब दिया, ये वो शख्स है जो फर्ज नमाजों को छोड़ देता था और सुस्ती का शिकार रहता था। बुखारी शरीफ। नंबर 7, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन बंदे से सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। अगर नमाज सही हुई तो बाकी अमाल भी कबूल हो जाएंगे और अगर नमाज खराब निकली तो बाकी अमाल भी बेकार हो जाएंगे।
नंबर 8, हजरत हसन बसरी रदियल्लाहु तआला अन्हु का नमाज छोड़ने वालों को पैगाम। हजरत सैयदना हसन बसरी रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, एक शख्स मेरे पास आया और कहा, मैं रिज्क की कमी की शिकायत करता हूँ, क्या कोई वजीफा है? मैंने कहा, नमाज को पाबंदी से अदा करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने वादा किया है कि जो शख्स नमाज को कायम रखेगा उसका रिज्क तंग नहीं होगा। नंबर 9, एक माँ का बेटे को आखिरत की नसीहत। एक माँ ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाया, बेटा, अगर तुमने नमाज छोड़ दी तो जान लो कि शैतान तुम्हारी जिंदगी के मालिक बन जाएगा, और अगर तुम नमाज को मजबूती से थामे रखोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। बेटे ने पूछा, अम्मी ये कैसे मुमकिन है? माँ ने कहा, बेटा, नमाज तुम्हें अल्लाह के करीब रखती है, और जो अल्लाह के करीब हो वो शैतान के जाल में नहीं फंसता। नाजरीन किराम, नमाज हमारी आखिरत और दुनिया की कामयाबी की कुंजी है। जो लोग इसे छोड़ देते हैं उनके लिए दुनिया में बेबरकती और आखिरत में सख्त अजाब की वईद है। अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। प्यारे भाइयों और बहनों, नमाज सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि हमारे दीन की बुनियाद है। अगर हम इसे दुरुस्त तरीके से अदा नहीं करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नमाज कबूल ही ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन बंदे से सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो बाकी अमाल भी कबूल हो जाएंगे। लिहाजा आज ही अपनी नमाज का जायजा लीजिए और उसे बेहतर बनाने के लिए कोशा रहिए। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठा सकें। अल्लाह ताला हमें सही तरीके से नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन किराम, अगर आपका नमाज के बारे में कोई सवाल हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।